Mislim da će ovo biti jako strašno i zabavno za voziti. Dobar dan i pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas imamo nešto jako posebno i mome srcu drago, a to je Yamaha MT-10 SP iz 2018. godine. A zašto mome srcu draga? Zato što ima 4 redna cilindra i kako bi ja rekao 2 rade, 2 se lade, ali to da nije slučaj jer je crossplane mašina. Ovo je CP4, dakle crossplane 4 cilindra, 165 konja, ima tvornički motor, međutim ovaj je malo mapiran tako da možda ima koji konj više. Pravi konj, ne pričamo o onome što vam daju na mapiranju, to su priče za malu djecu. Elektronski Olinsov ovjes, naravno elektronski podešavajući. Šta, ja nisam baš ljubitelj, ja više to volim manualno, ali jebi ga, treba ići u korak s vremenom. Još jedna stvar gdje ovaj motor briljira, to je 214 kg sa svim tekućinama. Mislim da će ovo biti jako strašno i zabavno za voziti. MT ili ti ga Master of Torque ima 112 Nm okretnog momenta, šta je, ako mene pitate, pozamašno. Naprijed 120, 17 straga, čak 190, 6 brzina, quick shifter i svakakve ludosti. Rezervar ima 17 litara. Rezervar je strašno širok, baš je muški, međutim ovako kad idete dosta vam rezervar raširi noge, onda se motor pari dosta veći i viši nego što zapravo je. Visina sjedišta je 83,5 cm. Evo ovako kad spusti nogu tamo mi stane puno stopalo i još ovdje ima malo nagiba. Kad stane u sportski položaj ovdje može siditi gorosta s od 2 metra. Tako da je dobar za visoke, ali ne za visoke početnike. Znači agresivan položaj vožnje, nimalo opušten, laktovi su u zraku ko pravi gaser. Tako da ovo će biti jako zanimljiva recenzija. Nadam se da jedva čekate da se odemo provozat. A ja bi sad prestao s pričom i idemo se malo provozat. Evo ovako, šta se tiče udobnosti, sjedalo prerađeno je pa je malo udobniji. Također ovjes odmah, znači čim sidete na njega odmah se vidi da je to dosta tvrd ovjes. Šta nekome za put može biti i previše. Ono što sam recimo sad primijetio, vidite ovo, ima ovaj, to se na engleskom kaže jerky throttle, znači ono trzav gas. Iako je mapiran, čekajte, ovo mi ovdje vijori ko zastava. Ali zvuk je brutalan. To su ta redna 4 cilindra, crossplane, znači iz Yamaha R1.
Sinko, ovaj motor je samo zabava. I sad vi meni recite, ko normalno mora odabra MT-09 pored ovako nečega? Majko mila, šta je ovo? Ovo je stvarno jako zabavno i čak je dobro i uštima, znači meni ovaj mod vožnje dosta paše, da se razumimo, sva snaga naravno da nije iskoristiva, ali se jako lijepo motor vozi, snage Bogu hvala mu ne fali. Inače idemo drugom rutom zato što naša stara ruta je prevelika gužva, neki je sudar i tako dalje, tako da sad idemo drugim putem. Oh te vidija, šta je ovo, ovo se otima iz ruku. Sinko moj, šta je ovo? Ovo je teška brutala od motora. Kočnice, razočaran sam. Znači, ne znam zašto Yamaha ima ovako loše kočnice ovo. Baš su loše kočnice, ovjes, ko na sportskom motoru. Moj sinko. Ovdje baš ne znam dobro cestu, ja ovdje ne idem često, tako da idemo lagano. Sinko, ovo je opasan motor po život. Znači, ovo je baš motor za velike dečke i odrasle. Majko, kako okida! Zaštita od vitra, vjerovali ili ne, ovo mi ne tuče ništa u prsi, samo dobija malo vitra u glavu. Ne znam kako su to uspjeli napraviti sa ovim malim deflektorićem. Naravno, kad priđete određenu brzinu, naravno da imate udare vitra, ali za naked motor meni je ovo i više nego dobro. Mjenjač na quick shifteru malo je grub, to jest malo je tvrd, ali to nije ništa strašno, nekako sam navikan na to. To jednostavno kad probaš puno motora, onda znaš kako se ponaša Yamaha, kako se ponaša Suzuki, kakav je mjenjač Kawasaki, onda nekako malo i navikneš na to. Kočnica je definitivno prvo što bi stavio pletena kočiona crijeva. Ne mogu vjerovati ako su već stavili taj motor od Yamaha R1 koji je detunan, to jest malo ublažen, pa jesi mogla staviti onda i takve iste kočnice. Motor je jako stabilan, naravno tek u četvrtoj, jer ove tri brzine sinko, ovo bi čak uživa i na stazi provozat.
definitivno brutalan motor. Znači super je što je ta crossplane mašina stvarno eksplozivan. Problem nastaje kod nje što ti nikad ne znaš kad će ovaj motor poludit. Znači koji ona R1 Big Bang što smo vozili. On more poludit na 5000, more na 6,5, more na 7. Ali dobro, zato opet ima ove sve pomagala, tako da s druge strane onda opet tu ste on the safe side. Za početnike motor nije. Jako opasan motor. Tek kad ga provozate brzo, onda sve ima smisla u stvari zašto ima ovako sportski ovjes. Iako sam čak vidio da ljudi putuju s ovim motorom, ne znam, meni je malo pretvrd za putovanja. O ti matere. Ono što je različito kod ovoga i kod R1, što on jednostavno nema onaj top performance na velikoj brzini, ali nekako ta prevelika brzina ko na R1 i nije potrebna zato što ovo je opet Hyper Naked motor. I to kakav Hyper Naked motor. Baš mi se sviđa, eto. Ja sam oduševljen. Laktovi su dosta podignuti, nije baš opušten položaj vožnje, a kad date gasa, onda tek shvatite da nije niti malo opušten, nego ste ono non stop u gasu i napeti. Rezervar je dosta široka, što vidite, što će stvarati problem nižim vozačima, jer onda se motor može činiti stvarno jako visok, a nije. Kočnice su mi jako velika zamjerka i agresivan gas na malim brzinama može biti opasan. Motor definitivno nije user friendly, ovo baš treba naučiti vozit. Jer jebi ga, takav je motor. Ali je uživancija za vozilje. A mi idemo do njih nekakav zaključak.
suksak sok! Brate, mili, šta je ovo? Znači ništa bolesnije, znači ovo je stvarno bolestan Hyper Naked, bolestan. Kako je ovo Yamaha dobro napravila. Kakav zvuk, majčin si. Znači doslovno ti nije sve jedno, kad ga goniš i u trećoj, ko da hoće ići na zadnje. Koja bolešćina od motora, sinko moj. Bog te vidi, a šta je ovo? Čuje se ko MotoGP motor. Skače ki divokoza. Nadam se da vam se svidjelo, meni ovo definitivno ulazi u top 10 recenzija koje sam radio. Ne bi se nikad rastao s ovim motorom, stvarno mi je prva liga. Definitivno nije motor na koji ćete skočiti i ići pun gas, znači treba malo prilagodbe dok ga naučite. Onaj trzavi gas na maloj brzini može stvarati probleme, pogotovo za nekog ko nije iskusan. Ja smatram da ja nisam neki profesionalni vozač, ali smatram da imam dosta iskustva na motorima i ovo nije jedan od onih motora koji je user friendly. Ajmo prvo proći velike stvari i dobre stvari. Odaziv na gas fantastičan, okretni moment, znači motor je brutalno opasan,
i gušta sam ko prasac svake sekunde na njemu. Jednostavno taj agresivan izgled, brzina kojom čupa, znači zabava na maksimalno i zbilja ponavljam, ne znam ko bi da radije pare za MT-09 nego za ovo. Znači radije ću čekat još jednu sezonu i zaraditi pare i kupiti ovo nego MT-09, realno. Ako se pitate zašto Kaštela, zato što ako si pravi gaser i živiš u Kaštelima, imaš MT-10. Samo se šalim, činilo mi se da je ono zgodno da ga ovdje snimim. Nadalje, šta mi je bilo fantastično, stabilnost motora, topova, osim kad izlazite iz okuke i dajete puni gas jer vas onda diže na zadnje kolo, ali motor je jako stabilan. Ima trkač i sportski ovjes, jako ozbiljan ovjes koji baš i nije za naše ceste. Neko kaže da su ovo putni motori, ovo je Sinko, sve samo nije putni motor, ali da se može putovati sa njim itekako može. Stil vožnje je dosta agresivan, to se meni svidilo, sportski je, znači ono nabijeni ste naprijed, laktovi su u zraku, znači nema opuštanja. Kad bi volija crossplane, volija bi ovu mašinu, šta ne mogu reći, to jest ovaj zvuk. Nije mi baš napet zvuk od crossplane-a, ali nekako ovako sad kad je mapiran i kad puca, stvarno ga je zanimljivo voziti i tu zaista nema šta za reći. Sad neke stvari koje mi se nisu svidile, širok je stvarno rezervar i nekako dok se usidite, dok se naviknete, baš doima se motor puno veći nego šta je, ali s druge strane vam daje bar dobar osjećaj da imate taj motor u nogama, što danas za ove uske male motore baš i ne možemo reći. Potrošnja, trebate, ne znam, imati pumpnu stanicu u kući jer doslovno šta ti više daješ gasa, doslovno kako broji onaj brojčajnik na pumpnoj stanici, tako i njemu pada gorivo. Znači ovo je strašno, znači motor stvarno troši bezobrazno puno. Inače mi neko reče ovo je putni motor, ali dobro. Mali ekran, meni se jako sviđa zato što je kompaktan. Kut volana je doslovno ko na R1, znači nije baš ko na nekom Nakedu, ali to sam nekako i očekivao kad ima šasi od Yamaha R1. I jedina stvar u stvari koja me razočarala kod ovoga motora, to su kočnice, znači fali onoga initial bite-a. Nisam to očekivao, znači na R1 sam uvijek bio oduševljen s kočnicama, ovdje ne znam šta se dogodilo, znači stvarno fali taj initial bite, nije to loše. Nisu ko kod Suzukija, ali ovo mora biti puno bolje. Definitivno treba staviti pletena kočiona crijeva, možda i unaprijediti prednji kočioni cilindar. Amortizer volana mu definitivno pomaže u njegovoj stabilnosti i to je zapravo ono zašto mi je i ovaj motor napet. Retrovizori mu stoje fantastično, guzica malo nedovršena, ovdje mi nešto fali. Tako da to je opet stvar ukusa, volio bi da je malo bolja, ali stvarno motor izgleda ko Predator. Ova novija linija mi nije nešto izgledon, ovaj mi se puno više sviđa. Sjedište, iako mi se čini ovo prerađen sic, ovo nije tvornički, dosta mi se čini neudoban za duge staze. Ako uopće želi s ovim na duge staze, s ovim se ideš izgasirati i ideš kući, bar bi ga ja koristio za to, tako da definitivno motor po meni čak malo više od 4,5 ocjenu nosi sa sobom, stvarno je vrhunski i definitivno ako bi morao birati Yamahu, osim Tenere 700, ovaj bi išao s menom u kuću. Hvala vam na pozornosti i ne zaboravi posjetiti ST Moto web shop i vidimo sljedeći put. Pozdrav!